دادادادام تماشابینان عزیز، باز هم کمپانی برای سری گرینی ما را خرسان میکنه که باز سری های نو برآورده. این محصولات سپیسیال برای شخصانی هستند که در خانهشون آبشون خلوری بسیار داره و باز چیرک و زنگ توربه های استرالی ماشین ما را اتوماتیکی تازه میکنن. انا خیلی پاراشوکش نه به تماشابینا، پاراشوک ملایمکش 800 گرم. обычный نیست، پاراشوک سبسفید نکیم 26 стирка ده. هیچ معنی داره. این رنگ اریل تای خیلی او نمیگیری قابچه قطی اندازی نه. اینا یک قاشقچه می اندازی 7-8 کیلو لباس درن استرالی ماشین را قطی داغ و قطی چیرکش همه را تازه میکنه. цветошона نمیروانه، цвет сохраняется. نگاه کنن. кондиционерش بوش ما просто габ ندارم. نگاه کنن. Натуральный цветочный микс. Вау! Машаллах, ай бовар кунед, машаллах, бӯи гулҳои баҳорӣ. Освежитель намегӯянд вақте ки дар болои гулҳо борон мезана, баъд як бӯи форами хушрӯ мебурояд ку. ҳам қабӯи свеж мекуна ҳодиса. ана ин туалет шуваша намегӯянд. ина танҳо барои туалет, ҳам барои вана умвалник зарди кӯҳнаи 28 солаи шуморо топ тоза мекуна. و باز посудошува ки цитрусович, лимон, апельсин да буш просто гап нестай. уже ҳама юрама анализ карда биромадам. аҷоибот бо нархҳои дастрас дар моҳи шарифи рамазон барои ҳамаи шумо скидкаи калон кардагем. метонен муроҷиат кунен ба рақамҳои рӯи экран буда, ҳам дастафкатон мекунем ва ҳамчунин маҳсулотҳоро шумо бо нархҳои арзон гирифта бизнеси худтона оғоз мекунен. муваффақият, пешравӣ, орзуҳои шумо ҳамаш дар дасти шумоҳай. حرکت کردین، مهنت کردین، پیشروی میکنین، نکردین هیچ میشنین. بعد سعیده رجب برای تماشا کرده. برای همه شما من خوشبختی و موفقیت در ماه بزرگ شریف رمضان صبر و طاقت خواهانم.